So, bali, ituturo ko po sa inyo kung paano po gumamit ng speed dial or mag-input ng speed dial. So, punta po kayo sa program. Then, scroll down. Ayan po. So, may kita nyo yung save one touch. Then, yung name po na i-input nyo. So, kunyari, si guard. Ayan. So, yung name. Ayan. So, ayan po. Guard. Then, click nyo lang po ulit yung okay. Then, yung phone number. Local phone number po. So, 100. Then, so, pag lumabas po yan, so, i-click nyo po dito, kahit alin po dito, kung saan nyo po siya bandang part isa-save. So, kunyari, dito po sa taas. Yan. So, click nyo lang po yung overwrite. So, yan. So, testing po natin. SP phone. Then, so, yan po.